হাইন হাইলাম সহ যতন जों দিনে নালিনাই ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে সিকাঙ্গ যে 6 তারিখ মে 2022 তারিখ তালাংনানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যে ককমানি আবুনি অনুসারে নোটিফিকেশন কগে হেকিয়া আবেদনপত্র জমা রেনান বাগৈ ইনকো জায়গা ফুনুজাকা জেলা 8টা জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা খোয়াই জেলা সিপাহীজলা জেলা গুমটি জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ঊনকোটি জেলা উত্তর ত্রিপুরা জেলা দলাই জেলা 8টা ডিস্ট্রিক্ট নিনো অজাগো আবেদন খাজিন বাগৈ সাহজাকা স্থান কাকাই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাनि हिंगाकाय फायर सार्भिस ट्रेनिंग स्कुल मातृपल्ली बादरगा तंगनाय खवाइनि हिंगाकाय खवाइ फायर स्टेशन दंनाय बिश्रामगंज हिंगाकाय बिश्रामगंज फायर स्टेशन दंनाय तै गुमटिनि हिंगाकाय उदयपुर फायर स्टेशन दंनाय तै दक्षिण त्रिपुरा जेलानि हिंगाकाय बिलोनिया फायर स्टेशन दंनाय तै ঊনকোটি जेलानि हिंगाकाय कलेश्वर फायर स्टेशन दंनाय तै उत्तर त्रिपुरा जेलानि हिंगाकाय धर्मनगर फायर स्टेशन दंनाय दलाई जिल्ला हिंगाकाय आम्बासा फायर स्टेशन बरंनि आवेदन पत्र जमारेन बागै स्थान जागारि जाखा हिंगाकाव जागारि जाखा 27 मे 2022 नि सिमि 10 जुन 2022 जराव जागाव आवेदन खायमानाय प्रतिदिन सकाल 10टानि सिमि 5:30 मिनिट पर्यन्त जागाव जमारि मानाय जारजा आवेदन पत्र स्थानर जाखा जारजा आवेदन पत्र स्थानर थाङै जमाबारनाय 27 मे नि सिमि 10 तारिख जुन जरा जागा जमा नाजागनाय गाव जागाव जेला बिटिक रिक्रुटमेंट रैली खायनि बागैबो तारिख रिजाखा वेस्ट त्रिपुरानि के सागावनाय जे 3 तारिख 8 मार्च 2022 नि सिमि 7 तारिख 8 मार्च 2022 जरांनाय इनका जागा खवाइ जिल्लानि हिंगाकाय 3 तारिख 7 मार्च 2022 नि सिमि 6 तारिख 7 मार्च 2022 इनका के जार जागा डेट नायदि जार जागा 8 डिस्ट्रिक्ट नि जागा 8 डिस्ट्रिक्ट नि रिक्रुटमेंट रैली डेट दिजाखा अनरगबो जार जिल्लानि अनुसारि न जागा डेट नायन रक रिक्रुटमेंट रैलीआव माथांनाय इनका जागा आवेदन खायनि बागै बरंनि फर्मेट रिजाखा नायदि जागा आवेदन खायनि बागै जतनि बागैनो साहजागा रिक्रुटमेंट रैलीनि जे तालांनानि बागै ताम नांनाय परिचयर प्रमाण पत्र नांनाय आधार कार्ड बा भोटार कार्ड परिचय पत्र जेसपन कायसे नांनाय तै स्थायी बसबासेर सार्टिफिकेट पीआरटीसी नांनाय सिटीजनशिप सार्टिफिकेट पासपोर्ट तै शिक्षागत योग्यतानि सार्टिफिकेट नांनाय तै बयसर प्रमाणपत्र माध्यमिक एडमिट कार्ड थायाकाबा बार्थ सार्टिफिकेट नांनाय तै एससी बा एसटी सार्टिफिकेट नांनाय तै যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হোমগার্ড সিভিল ডিফেন্স এবং এক সার্ভিসম্যান প্রমাণপত্র সংখ্যারেডি বাড়ি গাড়ি চালানোর জন্য বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স 2 বছরের বা তার বেশি পুরানো শুধুমাত্র ড্রাইভার পড়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স শুধুমাত্র ড্রাইভিং পড়নিবাগে সিমি নাংনাই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট শুধুমাত্র চাকরিজীবীদের জন্য যারা চাকরি খানির অঙ্কায় নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নাংনাই আবেদনকারী 4 কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো অতি সম্প্রতি তোলা 4 কপি পাসপোর্ट साइज फटो नरक माटिक लांजाय ओमफ्राय नरक जमानानै थांब्रो अ बरक जे जागा फर्मेट दिमानि अबजत मातालांनाय नरकनि ओंके जरा फायर सार्भिसमेन नि बागै जमानानै हनै वानसुगि दंनाय रक नरक 27 मे नि सिमि 10 जुन जरा नरक जमारि मारिसनाय ओंका सगनो जतननो हामबाय।